Da da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Chan. Chan. Da 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 da. Da da da. Yan ay tinitignan niya. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Oh. Ano yun? Ano ba sinasabi mo? Oh, tapos? Nagkakwento siya. Tapos? Oh. Oh, pagkatapos? Tapos? Ano pagkatapos? Ganun. Ganun pala nangyari. Pagkatapos? Tapos? Ano? Saan? Ano sabi? Uy. Saan? 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 Ano sabi? La. Ha? La. Wala na? Tapos na kwento mo? Tapos na yung kwento mo? Tapos na? Tapos na. Ano ang kwento ni Chan Chan? Hindi pa. Ano? Lala? Ano ang kwento mo? Tapos? Tapos na yun? Tapos na? Tapos na? Chan? Ay, tapos na yata eh. Tapos ka na kwento, Chan? Titignan. Tayo na.